Hola gente, bienvenidos de nuevo a Activar. Como pueden ver, vamos a continuar esta vez este primer día recién. Sé que nuevo que muchos ya han visto de youtubers de antes y demás, pero pues luego de acabar esto vamos a hacer la serie 1.2. How is it, Ryder? So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic now. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Ryder? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano repair units from your foes. And 2. Absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? The combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mics out closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sam. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... Oh, sorry. Ready for insertion. Se arrepintieron con lo de ahora y unos ojos más me You quedaron. landed safely, huh? First, head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have questions. This is codec. Okay. Bastards are using stealth camo to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, huh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Right, whenever you engage in battle, I will
made a double area for you. Stay within the area to avoid collateral damage. Niño. Yo vi que saltó algo para el otro lado, algo rojo. Y era, mira, ¿qué era? Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real Thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. ¿Me puedo mover? Ahora. No veo los rojos que ha caído por ahí. Ya no son los cuerpos, así que vamos. Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolsaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a Desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand. Do not let your guard down. Gracias. Acá, 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 acá. Vamos hacia ese lado. No, solamente está esto. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. Creo que era con F. No. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good. Con uno. Oh, interesting. A ver. Sí. Creo que es con F. A ver. Silencios.
espera. Ahora que me sigue. Se viene corriendo como hacia abajo, hacia acá bien. Listo. Contact! Vamos a poner esto. Y no sé qué le habrá pasado al civil. Ah, lo mataron, güey. Lo siento, lo intenté. Hola, vaca. Oh. Dame, vaca. Oh. Cosa me va a matar. This can't be happening. Raiden? Raiden! A ver. Un momento. ¿Para qué es el 2? Esto es para contactar. No. Es uno para esto. El 2. Oh, aquí era. Entonces, nada de reparación. Y aquí, granada. Ahora. Listo. Mantenerse para aquí. Ah, ok, entiendo. Oh. Te cúbrete, que no te cubres. No. Ya la estoy viendo en el chat, pero bueno. Y bueno, ya se acabó esto. Combate de rango C. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Un momento. A ver. ¿Sí lo seleccioné? No.
Ah. Vamos. A ver. Allá vamos a jugar con la rica. Momento. Oh. A ver, dos. Rápido. Soltame. Exacto. Por acá. Excelente. Por aquí estaba el misil para pegar más misiles ahorita. Y aquí no me acuerdo qué más había, si había algo allá hacia la banda, miramos. Bueno, continuamos, espera. Vamos a copiar. Una granadita. Vamos por acá. Y acá tenemos que hacerle algo. Ah, muy fácil. Roger, wait. We're picking up a wireless transmission near your position. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Si me lo permiten, de pronto. Listo. Mantenemos. O sea, con 3 puedo acceder a la transmisión. Ah, no sé. Iremos viendo. Aquí no veo nada interesante, así que hay que subir.
Que conste que puse la... Ahí está. Greetings, cyborg. Show yourself. Está yendo para allá, no pasa rápido como la gente normal. And you are? I am IF Prototype LQ84I. IF Prototype. Interface Prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then, what's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! Qué lindo. Vamos a ver esto como con un... Ok, ¿qué hay que hacer? Párate, Raiden. Combination attack. You will die. Wow. A savvy warrior uses all of his tools. Backup required. Fuerzas. Quebra niña. Pero bueno, esta manera ni me pueden curar, así que... ¡Ay, se ve las ratas! ¿Dónde? I will exterminate you. Pregunta, no tengo cosas de reparación. Conscious. I will obliterate your consciousness. Está, ahí está. Re-engaging. Continue alone would be foolish. Help me. Ah, pues ya salió ese carro. Verga, salió algo peor. A ver, un momento. Dos. Un momento, ¿cómo se usaba esto? Ah, X. No.
aparece ahí. Dice, confirmar, sí, utilizar. Ah, ok. Aquí. Dale, perro. Use your intellect, evade my blows. Ah, no, muchachos. Re-engaging. Aquí. Cannot continue. Directive, liberate, nation, ensure freedom. Obey directive. Must obey directive. No freedom. Freedom on divine. What would an AI know about freedom? No fue tan mal, no fue tan mal. Ay. Bueno. Ahora, tengo que ir hacia dónde. Hacia allá derecho. Por lo menos está viendo muy. A ver, viene para acá que usted me va a ayudar. Ah, ya gente. A ver, tocándole que se vaya. Ah, se fue. Bueno, está bien poco. Ahí. O algo me dice que esta parte es linda. This can't be happening. ¿En serio? No me dejaron ni andar. What's wrong? Carajo. Come on, buddy, answer me. Manejar el Right bicho in? de medio lado. A ver. Nada, que me va a quedar esto, carajo. Raiden. Por el medio, por el medio. No, por el medio, papi. Come on, buddy, answer me. Raiden? Raiden? Casi que no me gusta que se me grite así todo atrás. A ver. De alguna u otra manera lo lograré, pero no sé cómo. Para acá. ¿Qué otra vez? Pero ya lo había hecho, carajo. A ver. Estaba mi sistema. Vamos, Raiden. Raiden. Bueno, ya podemos pasar, aunque sea dos partes.
está dando clic. No. Acá, vamos a ver. Arranque, Raiden, arranque. Pues, Paco. Raiden, what's wrong? Come on, buddy, answer me. Raiden? Raiden? Ay, a ver. No de reparación de la serie, pero Raiden, hermano. Vamos saltando esta parte. Vamos, Raiden, corre, muchacho. Qué bien. Aquí está entonces. Vaya. A ver. Mantenerse. Ok. Ah, ok, es que se apuntaba. No veo más cohetes y ahora. Hay otro. Está el coso. Vamos trabajando. ¿Qué otro coso de esos? Vamos aquí, no hay. Acá hay uno. Partes, papá. Y ahora cuando estamos aquí, no quiero buscar más cosas de eso por si acaso. No veo. A ver acá. Tampoco. Bueno. Ya encontraremos más poéticos si los llegamos a necesitar. Esas águilas no me gustan, pero para nada.
¿Qué hago? No quiero que maten el rehén. You gotta be pretty stupid to try and hide here. Looks too... Ay, no quería que lo mataran, pero... Esto lo intenté. La verdad que no quería que lo mataran. Discúlpeme, no me he podido rescatar ninguno de los dos rehenes. Ahora cajita. Tienen que encontrar más So personas. that's where they're holed up. Some kind of electronic lock on the gate. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Perhaps you could find a cyborg with access and borrow it? You see any cyborgs around here, Doc? Why not double back? Check the vehicle routing, you know, back at the entrance to the old city. Who knows? Maybe you can hitch a ride. Most likely, platoon commanders carry correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit. That's my boy. Muere, chico. Right. You missed them all? Well, you just have to fight your way through. Bueno, acá hay algo. Vamos a poner el 2 y vamos a cambiar otra vez al fuerte por si acaso. No, entonces... I should have guessed you would choose this route. Pues ahora no veo nada. Pero ya me vio. Así que... A ver. 2. Este más me atonta muy rápido, ya es. Ahí te salga de ahí. Entonces ya es.
para otro. A ver. Con calma, tu madre. Venga, no salgo de rango C. Bueno, aquí qué. Hay algo. Como uno de estos. Acá está la... ¡Rayos! Esta es la computadora. ¿Por qué no escuchamos la transmisión de esta? Ok, empecemos por este. ¿Qué es esto? No, yo no quiero tutoriales. No, ¿qué hice? Let's begin with a quick walk. No. ¿Qué es esto? Ah, ok, esto es como para aprender cosas nuevas de lo que me dan las maquinitas. A ver, bueno, hagámoslo. No, de hecho, voy a salirme de acá. Vamos a dar hasta acá y después continuamos con Metal Gear, con Raiden. Entonces, atrás, escape. Salir de la misión, sí. Entonces vamos a pasar este pequeño edificio y ya continuamos. No, pero suba. También no quiere subir. A ver, ¿por qué no quiere? Oh, acá hay algo. Porta, no sé qué vainas. No hay nada. Me imagino que acá tengo que hacer algo como así. Exacto. Listo. Y ahora hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a ver la pequeña historia y mientras que la vamos viendo, gente, espero que les haya gustado el video. Recuerden que juegos Metal Gear RC, así como otros con 3D, me encanta esto. Adicional a esto, pues nada, si les gustan los videos, si les gusta el juego, recuerden apoyar el canal con el enorme, suscribirse, activar la campanita, muy importante. Y pues si les gusta alguno, pues compartir y difundir, ¿vale? Muchas gracias por su apoyo, gente. Este es Skyper, vamos a acabar la historia y después de eso, hasta luego. Raiden, what's happening? Your heart rate spiked. Yeah, I just dodged a bullet. All right, I'm heading for the refinery. Doctor, si no recuerda
le dice a la señora, a ver.